अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे कराची में मानसून की पहली बारिश। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और अतराफ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। कराची में मानसून की पहली बारिश, शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और अतराफ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़ हो गया है। कराची में मानसून की पहली बारिश, शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और अतराफ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। बहादुर सिपाहियों ने 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके से 12 सिक्योरिटी और 2 पुलिस एहलकार जबकि एक सरकारी मुलाजिम शहीद हो गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। बारूद से बड़ी गाड़ी का धमाका, 15 एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की पेशकदमी और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए जवाबी फायरिंग में फरार होने वाले 12 खारजियों को हलाक कर दिया। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। जोरदार धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा और 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। जाम शहादत नोश करने वालों में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी मुलाजिम शामिल है। ISPR के मुताबिक इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलने का अज़्म और हरीफ सियासी जमात के लिए धीमे अंदाज में तंज। मीरपुर में जलसे से खिताब में कहा कि ये कश्मोर नहीं कश्मीर है, मीरपुर ख़ास नहीं मीरपुर है। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए बोले, बुरा नहीं मानना, सियासत में ऐसी नोक झोंक चलती रहती है। आज़ाद कश्मीर में अस्पताल और मोटरवेज बनेंगी, मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक लेकर जाएंगे। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेस वे बनी है, उसी एक्सप्रेस वे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। जिस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। तनकीद करना आसान है, नून लीग के सिवा किसी जमात ने काम किया है? एक पार्टी का नाम बता दे। मुखालिफिन की काम पे टांग रही है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मीरपुर में घनगरज। कहा कि वक्त आ चुका, मीरपुर में भी तरक्की के चिराग चले। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भी अब तमाम ज़रूरी मंसूबे लाएंगे। और जमात बता दे, तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? कश्मीर में अगर कमी है तो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, आपकी हुकूमतों के खिलाफ हुई, उस लिहाज से अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता और आपकी सपोर्ट ना होती तो हमें तो मलिया मेट हो जाना चाहिए था, हमारा तो नाम खत्म हो जाना चाहिए था। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने लीगी कायद को आड़े हाथों ले लिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून खैराती मैंडेट वाली जमात है, उसे इंतखाबात और वोट की बात ज़ेब नहीं देती। नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत दो का नारा कब अमली शक्ल इख्तियार करेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर ने
متنبع کیا کہ سندھ اور کشمیر کی سرزمین کو طنز و مزاح کا موضوع نہیں بنایا جانا چاہیے. کسی بھی صوبے، شہر یا علاقے کی توہین قابل قبول نہیں. شرجیل میمن نے نواز شریف کا طرز عمل غیر سنجیدہ اور افسوسناک قرار دے دیا. وزیراعظم شہباز شریف کی بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان کی قیادت نے ہمیشہ ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کے مطالبات جائز ہیں جنہیں پورا کرنے کی کاوشیں جاری ہیں. NFC ایوارڈ میں پنجاب نے بلوچستان کے لیے 150 ارب روپے دیے. انہوں نے کہا کہ کراچی تا چمن 2 طرفہ سڑک بنانے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی چاروں صوبوں کی ترقی سے مشروط ہے. پنجاب بھر میں مونسون کی طوفانی بارش، جھنگ اور پتوکی میں طغیانی پر دریا کا پانی مسلسل بلند ہو رہا ہے. طوفانی مانسون، ببھرتے نالے، دریاؤں کی بلند ہوتی سطح، پنجاب بھر میں بارشوں کی تباہ کاریاں اور سیلابی صورتحال. سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں نالا 1 کا بند ٹوٹ گیا، پانی بستیوں میں داخل ہو گیا، کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی. کسان اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے پر مجبور ہے. نہ سرکاری عملہ کو اجے تک پہنچیا تے اے او لوگ نے جنہاں نوں ٹوٹ بھی جائے تے انہاں دا ککھ نہیں جاندا. ادھر ڈیرہ قاضی خان میں غازی گھاٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریلا. جنگ میں تریمو ہیڈ سے اترنے والے 1,72,000 کیوسک ریلے نے 20 سے زائد دیہات کو ڈبو دیا. لوگ بے گھر ہو گئے، ریلیف کیمپس میں پناہ لینے پر مجبور ہے. پتوکی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر دریائے راوی بھی بھر گیا. دریا کنارے آباد درجنوں دیہات کو خالی کرا لیا گیا. دوسری جانب جہاریہ میں موسلادھار بارش سے پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا. بلکہ کوہسار بری میں بھی مسلسل برسات سے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں اضافہ ہو گیا. خوفناک لینڈ سلائیڈنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. سیاح محفوظ رہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو بارش کے دوران غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کر دی. اور اب آپ کو بتائیں گے کہ جب جب مودی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، اور جب جب مودی ڈرتا ہے ہندو مسلم کرتا ہے. بھارتی نوجوان مودی کی بچگانہ سازشوں کو سمجھ چکے ہیں، اسی لیے جین زی احتجاج میں کھل کر تفریح بھی چل رہی ہے اور ساتھ ہی عزم و ہمت کی نئی مثالیں بھی قائم ہو رہی ہیں. بھارت میں جنزی نے بتا دیا کہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. شدید کشیدگی میں بھی تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. بھارت میں طالب علموں کا احتجاج شدت اختیار کر چکا ہے. کاکروچ جنتا پارٹی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان مسترد کر دیا. وزیر تعلیم کی برطرفی تک دھرنا نہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. بھارتی نوجوانوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ نہ آیا تو احتجاج بڑھتا جائے گا. طالب علموں کے خلاف مقدمات واپس لینے کی شرط ماننے پر سماجی کارکن سونم وانکوچ نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.